मुठाए चाउल एही जगार पकई दियो। ग्यारंटी देउची से नारी 5 मिनिट्रे तुम पाखक आसिबो। जहा चाहिए ताहा करिबो। आज्ञा हाँ, आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी मुठाए अरुआ चाउल साहाय्य नारी मोहिनी वशीकरण विद्या, जहाकू प्रयोग करी आपण निज पसंदर झियो बा पड़िशा घर सुंदरी भाउजकू मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्रतंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल मुठाए अरुआ चाउल आनिबे। तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि बतेइबी। आपण सेई प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिकी से चाउल को नेइकी सेई झियो बा स्त्रीर घर सामने पकई देबे। तापरे देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ, आपण समस्तंकर इच्छा थिबो झियो पटेइबा पई, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई। किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई एमिति एक सहज सरल वशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण करिदेले निज पसंदर झियो बा पड़िशा घर भाउज को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। आपण ताकू जहा कहिबे सिए करिबो। आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। एही वशीकरण हेउची सबुठारु सहज किंतु महाशक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकू प्रयोग करिछि 100 रु 100% सफल हेइछि। तेणु आपण भी मुठाए चाउल आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु, तापर देखिबे चमत्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। चाउलर एही वशीकरण प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण। तेणु मोर आपण मानकू अनुरोध कि एहाकू आपण भाविचिंती प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, आज्ञा हाँ, मात्र थरे जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिदेबे, ग्यारंटी देउची सेही समय ठारू सी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। जेउ झियो आपणकू भाव देउनथिला, आपणकू अणदेखा करुथिला, सी निजे आसिबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउ पड़िशा घर भाउजर सुंदरता को देखी आपण ताकू दिन राति भाबुचंती, ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, सीए निजे फोन करिबो, घर को डाकिबो, जहा चाहिए ताहा करिबो। आज्ञा हाँ, आपण भाबुचंती कि चाउलर साहाय्य आपण किपरि वशीकरण करिपारिबे। आज्ञा हाँ, चाउलर साहाय्य आपण निज पसंदर झियो को पटेई पारिबे। केउ भी विवाहिता नारी ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्रतंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना किछि पैसा खर्च करी, बिना किछि जिनिस खुआई पियाई निज पसंदर झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही। केवल मुठाए अरुआ चाउल आनिबे आउ अल्प टिके लाल सिंदूर आनिबे। एही दुईटी जिनिसरे आपण झियो पटेई पारिबे। तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि शिखेइबी। आपण सेई प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिकी से चाउल को नेइकी सेई झियो बा स्त्रीर घर सामने पकई देबे। जेमिति चाउल आपण से झियो बा स्त्रीर घर सामने पकईबे, सी सेई समय ठारू राति दिन आपणक कथा भाबिबो, पागेली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पलैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी
ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ବଶୀକରଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କଲେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଚାଉଳ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇବେ। ଏକାଠି ମିଶାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଥିବେ। ତାପରେ ତାହାର ନାମ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଏକାଠି ମିଶାଉଥିବେ, ଝିଅର ନାମ 108 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 108 ଥର ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ମିଶାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଚାଉଳ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପକାଇଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।